اللي ما يعرفش ستارت شنو تعمل؟ C'est un incubateur accélérateur, je dirais les deux, mais plus dans l'accélération que dans l'incubation. L'une des incubations, les نعملوهم, c'est dans le cadre de programmes. Le corps de métier interne, c'est l'accélération de projets. يعني les projets اللي هما في le lancement ou qui veulent aller au-delà du lancement. On fait de l'accompagnement opérationnel. باش نخليوهم ils se préparent بالكدا pour l'accès au marché et l'accès au financement. اللي هما les deux piliers المهمين pour une entreprise, une start-up, une PME. On travaille beaucoup sur l'innovation. Soit on accompagne des start-up, soit des PME innovantes. Et on fait vraiment de l'opérationnel. اليوم الكراود فاندينج بالنسبه لكم من منظوركم انتم كاكسيليراتور ومن منظور الايكوسيستم اللي حواليكم المؤسسات الناشئه اللي تخدموا معاها او عليها شنو يضيف؟ يضيف برشا. علاش؟ على خاطر اليوم هو انكونسيامون دابور لونتربرونور كي يجي يقول حاجتي بفينانسمون. بون هو مش ديما صحيح راهو. تري سوفون حاجته باكثر اكومبانيمون وبريباراسيون للفينانسمون قبل ما يقول نوصل للفينانسمون. وتري سوفون يقول لك نحب على تمويل وما يعرفش حتى شنو الحجم نتاع التمويل نتاعو ولا قداش يلزمه ولا مش متاكد انه حسابه صحيح بارابور ا سو بوزوان لا. فلو فينانسمون دابور هو في تونس معناتها ركيزه مهمه باش معناتها باش نكثروا من لي بروجي وباش نعاونوا لي زيدي انوفانت وكل شيء باش يتعداو. اليوم دون لو موند انتيي واضح انه لي بانك elles sont là موجودين اي الفينانس اما مش الشيء اللي قاعد يمشي توا en termes de du modèle des modèles économiques existants. اليوم une start-up c'est très difficile باش تكون elle est financée par une banque par exemple. علاش؟ خاطر ما عندهاش un produit, ما عندهاش un bien, ما عندهاش معمل, ما عندهاش ماكينات, ما عندهاش elle a une idée. Donc aujourd'hui on a besoin de financement d'une partie de démarrage t'as des projets et les huma ils sont pas accessibles les banques comment finançables par les banques ça d'une part et le crowdfunding il peut venir فك الفاز هذيك نتاع اللي قبل معناتها باش تعمل الفكره جوست مازلت تحب تعمل بروتوتيب الفاز دو ديماراج من الاول بالكل دونك il couvre une partie اللي اليوم vu le modèle économique نتاعنا في تونس كيفاش قاعد يتبدل وفي العالم d'une manière générale ça vient معناتها il est créé هو ou bien il y a d'autres معناتها financement alternatif qui remplace un petit peu les banques au démarrage. اليوم حاجتنا بيهم parce que ils vont créer une nouvelle dynamique économique et un nouveau produit économique. Quand je dis produit, يعني entreprise ولا start-up, etc. اللي هي qui va compléter اللي موجود l'industrie اللي كنا نخدموا عليها il y a des années. اللي هي اليوم نجم عندك un produit industriel اللي كمشيش لي ماكينات la banque peut financer. Alors que كان عندك idée باش تعمل plateforme ما تفهميش la banque n'est pas là pour financer ce genre de projet. Donc, en tant qu'incubateur, l'accompagnement, on le fait, on prépare l'entrepreneur, باش يحضر فكرته, باش يوضحها, يفهم business model نتاعو شنو, il innove, etc. Et puis, on vient se compléter avec une plateforme de crowdfunding pour leur dire, voilà, احنا راهو حضرنا le projet, il suffit de le mettre sur la plateforme, Inch'Allah, bien sûr, en attendant qu'il y ait des financeurs dessus. Sachant que, راهو اليوم, les plateformes de crowdfunding, ils ont un besoin مهم جدا. ما نجموش يحطوا n'importe quoi sur la plateforme. يلزم un projet حاضر. يلزم marketing نتاعو حاضر. Un incubateur ou un accélérateur, il peut aider énormément à faire ce travail-là. D'une manière brute. Il y a toute la spécificité du crowdfunding, c'est qu'aujourd'hui, un projet, oui, oui, mais lequel n'est pas attractive et n'est pas assez marketé ou d'une manière très attractive, c'est des financements parce que c'est vrai que le financement, c'est un cercle proche, à bétar le projet, mais on s'attend pour avoir plus d'argent d'attirer des gens qui ne connaissent pas le projet. كيفاش باش tu l'attires, c'est avec le marketing, avec كيفاش تقدموا, كيفاش تحطوا على البلاتفورم, etc. Donc ça aussi, هذا كل زاد احنا بدنا on peut compléter en tant qu'incubateur accélérateur, compléter la plateforme pour bien préparer les projets à se mettre sur des plateformes de crowdfunding.
ودور مهم ان توكا وانتم تنجموا تعاونوا وانتم حشتكم زاده حتى للي ستارت اب تاعكم تشوفوا تري ادابتي للي ستارت اب معناتها لي بوزوان تاعهم اليوم le crowdfunding في انا pour certaines catégories de projets oui il peut être très adapté على خاطر راني قلت لك il y a une partie des entreprises مثلا انواع معينه des business models معينين ils ne peuvent pas avoir d'autre accès que ce type de projet. حاجة اللي qui va attirer des projets à impact, qui vont attirer des startups aujourd'hui qui peuvent pas être financés par des banques كما كنت نقول. Donc معناتها هو complète هو راهو. Il est plus adapté لمرحلة معينة من حياة المؤسسة في الأول في l'idéation في قبل في البروتوتيباج في bon هو راهو اليوم on est en train de voir que dans le monde des projets qui sont en train d'être financés à n'importe quel cycle de vie du projet, d'une manière générale. À Mahna fi Tunis, je pense que là, pour démarrer, je pense que la phase d'idéation jusqu'à la phase de démarrage, ça peut être matahaja qui peut aider pour qu'on prépare un prototype, pour qu'on fasse une petite plateforme, il y a des choses qui peuvent être mieux adaptées pour la Tunisie, milloul. مهم ياسر ان توكا فريمون ديما ديسكوسيون معك باهيه وتجيب افكار وخليني ذي نخمم بالحق معناتها اليوم كيفاش في اقرب وقت ان شاء الله ان توكا يصير لو ديبلوكاج خاصه بوت لوكراتيف معناتها اليوم فما كراود فاندينغ ولكن معناتها مش الانواع الكل نتاع المشاريع وهذا اونتر اوتر اللي باش تحكي عليه زاد من بعد اكيد معناتها في المنتدى الجهوي الاول للكراود فاندينغ هوني اللي ينتظم في سوسة. شكرا لك السيدة دوجا غربي. ميرسي شكرا. تحية ليك وعلي تعمل فيه au quotidien الكل في ريد ستارت وتوت ليزيكيب اللي معك. ميرسي بوكو. عايشك. نرجعوا لاستوديوهاتنا المركزية فاصل قصير ثم نرجعوا نختموا حلقتكم برنامج اكسبريسو اليوم. اسمحوني في ربط مباشر من سوسة كما قلت لكم.